अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद तुसा दे पे अपना प्यारा ते पसंदीदा चैनल चलता फिरता गडोला। जी दोस्तों, एक नवी कहानी दे नाल दोस्तों की खिदमत हाजिर थी गया। अल्लाह पाक सारे ते रहम फरमावे। जेडे हालात हैं बहुत ज़्यादा जड़ा ना जेडे मुआशरे दे दे दें ना इंसाफियाँ बड़ी तकलीफ़ थी है। तो जुल्म और ज़्यादती जिथा देखूँ मैं को ख़ास तौर पर बहुत तकलीफ़ थी। मैं अपना दोस्तों के नाल शेयर कर छोड़ा। तो दोस्तों जड़ा अज वाला वकूआ है ये कोई बहुत पुराना नहीं। इससे साल जड़ा गुजरा 23 दिसंबर 8 दिसंबर का वकूआ है सरगोधे का। सरगोधे का एक इलाका है भाबड़ा इलाका थाना लगता है उसको मेला। इतना दोस्तों 8 दिसंबर वाली दिहाड़ एक 4.25 साल का बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा, इतों को स्क्रीन पर उसकी तस्वीर नज़र आती पई उसी। इस बच्चे का नाम है अली हैदर, जिसकी उम्र है 4.25 साल। 3 भेण भरा, एक अली हैदर, एक बई इसकी हमशीरा ते एक इसका भी है भाई। दोस्तों ये 8 दिसंबर को लापता थी ते 1122 के उत्ते इतला दी गई है बई नाल सारे एक नहर है ते बई बच्चा कितें नहर दे विच न लगा गया हो, ढह न गया हो। 15 ते कॉल की ने, पुलिस दस्ती पहुँच गई है, रेस्क्यू वाले अमला भी पहुँच गए। नहर दे विच उतां उन्हें तलाश शुरू कर दी बच्चे की। 4 दिहाड़े मुसलसल वो नहर की छांटी करेंदे रहन। नहर को एंड तक उन्हें छांटा है। 4 जन तो बाद उन्हें आख्या इस नहर दे विच बच्चा नहीं बुढ़ा थोड़ा, जिथे ही गोलो बच्चा इत्था को नहीं। FIR लॉन्च थी गई नामालूम के खिलाफ। ते ये 26 दिहाड़े शदीद करब दे विच गुजरन यार। मसीतां ऐलान किया ने, हर बंदा उन्होंने को गोलन वाला है। इनते उनते रिश्तेदारों के घर हर पासे उनको गुलेंदे रहन। 26 दिहाड़ा तो बाद इन्हां दा जिंदा बच्चा गुम थे उसका नाम है तारिक अब्बास। तारिक अब्बास एक कज़न नाल ही उसका रकबा है तकरीबन 4 एकड़ की विथ दे उत्ते। उतां वो कणक को पानी लावना है, कोई खाद शाद सट्टनी है। खाद सट्टन जे लगी है ना तो उतां एक बच्चे का पाँव नज़र आए, एक पैर नज़र आए। पैर सिर्फ पैर नाल बई कुछ है को नहीं। तो बिच जुत्ती भी जड़ा है ना जोगर जड़ा उस पाता होया ना वही पैर दे नाल है। उस को पता है भी सारा बच्चा जड़ा ना फलाने बंदे का बच्चा तारिक नाम का जड़ा बंदा उनका बच्चा गुम थी वदा है। उनको रिंग किया है कि यार इतना इवें मसला है बई मैं बच्चे का एक पाँव डिठा है, हो सकता है बई थोड़ा बच्चा होवे तो अगर पाँव को पहचान सकते वे तो आ वजो। ये दस्ती उतां पहुँचन तू दी माँ को पूछा ने बई पैर की कोई निशानी। तो उस आके जड़ा ना बई पैर की निशानी ये है कि नौ पॉलिश लगी हुई है, नैल पॉलिश जो अस आते हैं भी वो पैरों के अंगूठा से लई बंदा है। तो फलां रंग दे उनके कपड़े ते फलां रंग की उनकी जुत्ती है जोगर है। दस्ती उन्हें पुलिस को इतला की, पुलिस भी आ गई है। तो अख्तर नवाज
ASP ماشاءاللہ انہاں ذاتی طور تے بڑی دلچسپی کی ہے، اختر عباس صاحب تے جڑا SHO ہے انہاں بڑی دلچسپی کی ہے، سارے اے موقع تے بھی آندے رہن۔ تو دوستو نال جڑا نا ایک تقریباً کوئی تھوڑے جے ایریے دے اتے بانس جڑا نا کاشت تھے ہوئے ہیں، بانساں دا بھی سمجھو چھوٹا تھوڑا بہت جنگل ہے، اندے بھی سرچ آپریشن کیتا نے 26 دہاڑے گزر گئے ہیں، تے اتھوں علی حیدر معصوم دی ڈیڈ باڈی کے برآمد تھئیے، مختلف پارٹ برآمد تھے، 26 دہاڑے گزر گئے ہیں، مختلف جانور جڑے ہیں اتھاں گدڑ وغیرہ وہ بے حرمتی کریں دے رہن، تقریباً نوچ نوچ کے وہ لاش کو کھا گئے۔ 3 بجے دا ٹائم ہے جڑے لاش مل دی ہے، پولیس والے نے اپنا فرنزک گندن ساری ایویڈینس کٹھے کریں دیں، دوجی جڑا وقت انہیں سرچ کیتے ایریے کو بھی مزید کچھ ملے، اندے کپڑے وغیرہ ملیں پھٹے پرانے، کیونکہ پھٹ گئے ہیں کپڑے، جانوراں بڑا ظلم کیتا ہے۔ بھائی جان اتھوں تفتیش شروع تھی گئی ہے، تساں اس ماں دا اندازہ لاؤ یار، جے کو اس معصوم بچے دے جناب علی عذاب ملے، اندے تے کی گزری ہو سی، علاقے دے وچ کوہرام برپا تھی گئی، سارے جڑا نا آپ لگن بددعائی دیون جائیں بھی یہ وقوع کیتا ہے، تفتیش تھیندی رہی ہے، 7-8 بندے انہاں شک دی بنیاد تے نپن انہاں تے تفتیش کیتی نے، وہ بھی جڑا نا کوئی رسپانس نہیں ملا، کیونکہ بے گناہ ہیں جڑے 8 بندے نپے پہ ہیں۔ تو انہاں دے ایک نوکر ہے، اس دا نام ہے خرم عباس، وہ نمک مردار نمک حرام 3 سالاں تو انہاں کو نوکر آندا پیا ہے، 3 سالاں تو جڑے بچے کوئی گلیندے رہن، وہ نوکر انہاں دا خرم عباس مسلی ہے قوم دا، مسلیاں دے کام ہی ہونے مسلی ہے، وہ نال گلیندہ رہی ہے، والدین کو اندے تے شک ہی کون ہے، بھئی اندے کول پوچھ مسلی کول تو نمک حرامی کرندا پیا، وہ چھوٹے جہے معصوم بچے نال زیادتی کیتی، اس زیادتی کر کے وقت ڈر گئے بھئی بچہ گھر رسے سی چا، اتھاں بچے دا گاٹا گھٹے چا، گاٹا گھٹ کے تے اتھائیں بانساں والے جنگل دے وچ اندی ڈیڈ باڈی رکھ کے تے اتو جڑا اس ککھ شک تے پترے چھترے اتو سٹ گئے کہ کہیں کو لاش نظر نہ آوے۔ بہرحال پولیس والے اپنا انہاں دا طریقہ کار ہوندا ہے، جنہ جنہ تے شک آئی سارا انہیں یہ کیتا ہے، ایویڈینس سارے کٹھے کیتے نے، کیڑا کیڑا اندے نال کلوز آئی، کیڑا کیڑا اندے نال یہ آئی، شک دی بنیاد تی کو نپن ہے، خرم عباس مسلی صاحب کو انٹیروگیٹ کیتا نے، جڑے لے تو من گئے بھی میں بچے نو زیادتی کیتی ہے، تو وقت میں ڈر گیا بھی جنا نہ کتھائیں بچہ گھر ون کے نہ دسے چا، تو اندے گھر والے میں کو مرے سن کٹے سن، بھی میں اس ڈر کو بچے کو مار چھوڑا، ایڈا ظلم ایڈی ظلم دی انتہا۔ برا پولیس والا اوندا ریمانڈ گھدا ہے، ریمانڈ گھن کے تے بعد جویں پولیس والا دا ہوندا ہے بھی اساں جی ایک گدی ویندے آسے جوڈیشنل کرنا، جوڈیشنل ریمانڈ تے گدی ویندے آسے تے اگوں دے ساتھی آ گئے تے انہاں فائرنگ کیتی تے مر گئے۔ خرم عباس پولیس مقابلے جویں سمجھو نہ پولیس مقابلے جویں لکھاندے ہیں پولیس والے، پولیس مقابلے دے وچ انہاں خرم عباس مسلی کو پار کر چھوڑا ہے، اور بہت اچھا کیتا نے، بہت ہی اچھا کیتا نے۔ اس ظالم درندے نال ایویں تھیونا چاہیے ہے، اس تو بڑا ظلم ہوندا ہے معصوم بچہ یار۔ وہ مسلی دساندا ہے کہ میں کوئی بچہ ہاتھ بندا ایویں۔ دوستو ذرا اس منظر کو تھوڑا ذہن تے گھن کے آؤ، جڑے وہ معصوم بچہ 4.25 سال جن دی عمر ہے یار،
جڑے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے تے اندے کو زندگی دی بھیک منگدا رہیا اسی یار اس منظر کو ذرا ذہن تے رکھو اس درندے کو تے ترس نہیں آیا اخیر جناب علی وہ ہاتھ بندا آئی منتاں کرندا آئی روندا آئی اس جنانہ ایک مدہ ہاتھ مدے منہ تے رکھا تے ایک ہاتھ دا گلا دبا کے تو اس کو اس مار چھوڑا یہ ظلم اساں کیڑے پاسے ویندے پئے یا سارا معاشرہ کیڑے پاسے ویندا پئے اللہ پاک رحم کرے یار اللہ پاک کو دعا منگو اللہ پاک ہر مسلمان دے بچاں کو حفظ و امان وچ رکھے یار یہ جے سونے پھول معصوم پھلی مارن دے ہوندے یہ جے معصوم پھلاں نال اتنی وڈیاں زیادتیاں کرنی ہیں دل روندا خدا دی قسم ہے میں تو ایسے درنداں نال ایہو جیاں سلوک ہونا چاہیے تو دوستو اج دی کہانی میں آکھ دوستاں نال شیئر کر چھوڑاں بہت افسوسناک کہانی آئی کل وقت انشاءاللہ ایک نویں کہانی دے نال دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیساں کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں رب سونے دے حوالے اللہ حافظ